के धरी 4 वर्ष जे बजाले पुणी थरे आउ गोटे कथा बुझे कर तमे कहबा बे एंता आमे गाधी जेसु जे से बंधर पेन के क्या जे एंता केरे केरे कर गासु जे हेटा कचरा जोड़ संगे मतलब नहीं क्या कोई उसके साथ कोई मतलब नहीं है कचरा जोड़ के साथ मतलब नहीं है बोले कादला बेले प्रत्येक लोग है अमर गांव न तो नतिया कचरा उछे के हटा भी अंति शासक आरो क्या दे फुर्सत है पता कोई जे आगो दिने जमुना को गली सुग्य जन बेनी कुंभे निरा भरी रिजान आगो कुंभ बुढ़ाई मोर घर को आसिनी आगो काकर कुंभ को पिंडारे थोइली जे देख मुंडर को भटी आगो घर थोई करी गो फेरिला बेला को कुकुर देइची चाटी गो मोहन रमहेना मोर मती गो दिने जमुना के मु स्नान करबा पाई जाय छे हां हां तो जेते बेले स्नान सारी देली दुईटा माठिया रो पानी भरी कर मैं घर के हां हां तो गुटे माठिया काखरे धरतिले गुटे माठिया मुंडरे तो काखरटा के हमर घर द्वार बाट द्वार रखी देली और मुंडरटा के घर भीतर के नहीं करी हां हां तो घर भीतर जेते बेले मुई फिरू छे देख लीजे बाट द्वार और माठियार पानी के कुकुर ऐठा चाटी देला चाटी दे ओठिया पानी विष पानी के काहना करबी वेली आगो कुंभ को धरी मोर मने भाबिली आगो तुलसी वृक्षरे नहीं ढालिबी तुलसी बइला तते न रुचे मते रुचि बटी कह के मनते जेते मोर मने विचारी आगो वसुधार नहीं ढालिबी बोलंते वसुधा देला को डाली बनमली रह रह चंदा बोली धन मोर कला कानो हई की राधा माई गो राधा माई ओठा पानी के निकर तुलसी वृक्ष रे डाली देबी बोली जे तुलसी माता गाली कले राधा कहलो राधा तुमको जिन पानी ने रुचला मोरती का जे डालो हां हां तापरे राधा को ठार तुलसी को ठार राधा ई बात के सुनी कर वसुधा रे डाली देसी हां हां वसुधा भी गाली कले जिन पानीटा राधा को ने रुचला तुलसी को ने रुचला मते का जे रुचला मते आनी संसार पेठे आना जे मते आनी को तो वसुधा की भी नहीं आगो कुंभ को धरी मोर मन रे भाबिली आगो जमुना रे नहीं डालीबी बोलंते जमुना कहई बाणी आगो राधा तुलसी वसुधा को जो न रुचिला जे पानी नील मणि मते की रुचि बापुनी पानी समस्त तो मते गाली करूछन जमुनार पानी जमुना कहले रुकी देबी कि आ कहबा लोक नै न भेली आरो से माठियार पानी के अठिया पानी के धरी कर जेते बेले जमुना के जाउछे जमुना राधा को बहुत गाली कले जेन पानीटा राधा तुमको नै रुचला तुलसी के नै रुचला वसुधा के नै रुचला हे अठिया पानी के मते कहे जानी देउछ जे मोर देह रे तुम पकछ जा मोर पाख तुम पळै जा जेते बेले समस्त मते गाली कले आगो जेणु मोर मन को दुख आसीला एमा तिनी ब्रह्मांड को कंपी उठिला आगो 33 कोटी देवता होइले ठुल बोइले जमुना रे पका तो नीरजे जमुना कहइए विष आगो जीव जगत रे मोर पानी पीले समस्त हो गई के गले हमर दिसन वाले अवश्य होइबो ना अवश्य होइबो ना देव उपाय किसे तीरा उपाय देवाना सबु देवता मंडली राधा को कहले जे तुमर मन दुख हैला बेले 33 कोटी देवता में आसी आमे आज्ञा दउछु तुमे जमुनार पानी जमुना रे रोकी दिया तो जमुना कहला प्रभु देवता देवगण माने तुमे विचार कर ई जमुनार पानी जीव जगत रे समस्त पिउछन जदी ई विष पानी पीकर समस्त जदी मृत्यु हे जिबा इति दाई की हेबा जे
ପରେ ମତେ କହିବ। ତ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଆଗ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଜଳ ଛୁଇଁବ ଆଗ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ଯେ ଠେଲି ଦେଇବ ତାପରେ ସ୍ନାନ ପାନ କଲେ ତାପରେ ଜଳ ସ୍ନାନ ପାନ କଲେ ନଥିବ ଆମ ଦୋଷ ଆଜ୍ଞା ଘେଇଁजे ତେଣୁ ସ୍ନାନ ବେଲେ ଜାଣ ଆଗ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ଯେ ଜଳ ଠେଲି ଦେଉଥାଉ କହେ ଅଧମ ବିପିନ କହେ ଅଧମ ବିପିନ ମୋହନ ଗো ଭବସାଗରେ ପ୍ରମାଣ ମୋହନ ଗো। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ରାଧାଙ୍କୁ ଓ ମା ହେଟା ବି କହି हे बड़मा मने सब जानी छन गो हाँ হয় কি বা পথন মোহর কলা কাহ্ন ওই কি রাধামাই গো তো ব্রহ্মা আদেশ দেলে রাধাঙ্কু যে তুমি যমুনার পানি যমুনারে রুকি দিও যে যদি সর্বপ্রথমে যমুনাকে গাধি যা বন শহরকে গাধি যা বলে যে যদি 4 আঙ্গুল এন্তা পানিকে যদি ঠেলি দেবা বলে সে আউ বিষ হিকর নেই রহে তেণু করি ব্রহ্মাঙ্কর আদেশকু কলিযুগরে মধ্যে সমস্তে পালন করছন আমি যদি বন্ধ কে শহর কে গাধি জিমা পানি আনি জিমা বলে সর্বপ্রথমে এন্তা পানি কে গাধলা সময় বি এন্তা কেরে দেখিলে সিন আউ বিষ নেই রহে তো এটা ভবসাগরে প্রমাণ দেইছন দণ্ডরত্ন বিপিন জাল বাবু তো মুই তুমको गुटे कथाटे पचरामी गो पिला अगो राधिका बोइले मोहन सुन गो कथा एक पचारिबी गो बाप कह बहन आगो तुम्भे जेते बेले जन्म होइलम आगो निशा अध्र राति कालरम केते जन चेता तिले गो मोहन सुनिबे सभार जन गो कृष्ण बोलती सुन रे माई श्री कृष्ण बोलती सुन गो माई मो जन्म चरित्र ए सुन मन दे शुणु था मन दे राधा माई शुणवे पंडित भाई सखीरे भाद्रव मास अष्टमी दिन महान क्षेत्र मुहली जन्म मो पिता वसुदेव गो माता मोर देवकी ई मथुरा रे जन्म हेली राधा माई गोपपुर वास स्थान माई गो आगो जेते बेले जन्म होइली मुही माता मो पड़िले अचेत होई कृष्ण जन्म कथा 8 जन जानती मु तते देवी बुझाई प्रेम शिला सुनुता तो करने पथा भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी दिन आद्यवार माने कस रविवार दिन कृष्ण जन्म हेले खाली 4 मिनिट लगी वृष राशि युक्त थिला नेले प्रभुंकर सिंह राशि तो गार्ग मुने देइतिले कृष्ण को ललित मोहन बोली ना
আচ্ছা আচ্ছা কৃষ্ণ জন্ম কথা কেবল 8 জন লোক জানিଥିଲେ কিଏ କିଏ କହିଲ ପିଲା আগ পিতা বসুদেব দেবকী দুই ହଁ, উগ্রেশন মর যা অটই ତିନି ହେଲେ বয়ন্তী মালা দেলে চিত্রসেন ଚାରି ହେଲେ ইন্দ্র সচি আউ দুর্মিলা পুণ 5 6 7 ହେଲେ সাতটা হেলে ହଁ। নারদ যাইণ তুম্ব আগে বারতা কহিলে আহা কৃষ্ণঙ্ক ঠারু রাধা 11 দিনর বড় 11 দিনর বড় ହଁ, ହଁ। নারদ মহর্ষি যেতেবেলে কৃষ্ণ জন্ম কথা যাইকরি তোমার কানে কহিলে গো মাই আচ্ছা আচ্ছা তারপরে তোমার কানে শুনল তোমার আঁখি খুলল দেখল তারপরে ক্ষীর নির খাইছিল ଷୋଡ଼ାକ୍ଷର କର୍ଣ୍ଣ ପାଇଲେ ଯେ ନାରଦ ମୋହର ଗୁରୁ আগো নারদ যাইণ তুম্ব আগে বারতা কহিলে চিন্তা দূর কলু তুই গো সজনী কলু তো নভ জন কলু তো নভ জন রাধা মাই হরি বংশরে প্রমাণ হরি বংশরে প্রমাণ রাধা মাই মাই গো ଏହିପରି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଚରିତ୍ର 8 ଜଣ ଜାଣିଥିଲେ ଗୋଧନ ହଁ ହଁ ତୁମର ସବୁ ଆଠ ଦେଖ ତୁମର ଆମର ସଖା ଅଷ୍ଟ ସଖା ଜନ୍ମଦିନ ହେଲେ ବି ଯେ 8 ମାସେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ଦିବସ ବି ପାଳନ କରସ ସେଥିର ଲାଗି ଅଷ୍ଟମୀର ଦିନେ ଆଉ ଗো ମାଇ ଏହିପରି ଅଷ୍ଟ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲେ ହଏ ହଏ କଷ୍ଟ ମଲ୍ୟକ ବି ମାରିଥିଲ ସମୟକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରସନ୍ ଇହାଦେ ଏତେ ରାତି ହେଇଛନ୍ ଯେ ରାତ ବିକାଲ ବୋଲି କହୁଛେ ପିଲାକେ ବୋଲେ ଗଛ ତ ସେ ଲଗା ଥିସି ପୁତା ଟାଇମ ନେ ଗଛର ଛାଇ ବଦଲସି ଏ ଗଛ আর বদলো বাকি বদল বাকি আগো বেল যাইছি বেলা নাই রাতি আবার বয়সরা কালিয়া হ্যাঁ খাসি হচ্ছে বলিয়া মুসা কি মোর কানু ফেরি জরে আগো বেল যাইছি বেলা নাই বেল যাইছি বেলা নাই রাতি আবার বয়সরা কালিয়া ফেরি জরে মধন ফেরি জরে নাই নাই গো আগো ইটাকে তো চলন পিলা ইটাকে তো চলন পিলা রাতি আবার বয়সরা কালিয়া ফেরি জরে মধন ফেরি জরে মাই গো দেখি করি সরগ জনগ ছুইবাকে নাই কর্ম ছুইবাকে নাই কর্ম দেখি করি সরগ জনগ ছুইবাকে নাই কর্ম ছুইবাকে নাই কর্ম তাকে তো চলন পিলা তাকে তো চলন পিলা রাতি আগর সোনা কালিয়া তেরি যায় মধন তেরি যায় নাই তো হার করছে হই কি বাপ ধন মোর করা কান্ধু হই কি রাধা মাই গো সুমনা না তোমার উপরে মতে ডাউট আছে ডাউট আছে কানা ডাউট করছ গো তুমি তাহলে চুমা গোটে দিকরি ক্লিয়ার করো গো দেখো গো খালি চুমা ওটা দিলে ক্লিয়ার না গো
मके भी टिके डाउट लागु छे पिला तो ए मां, तोमे फेर छुआले चुमा- एत की हत्या करी छे हम घर के আছে कहीं हमके मारी मोरा तो नहीं दिए गो ए मां बोले तुम्हें फिर चुमा उड़ा दिया तुम्हार भी डाउट क्लियर हो जावा इन जे ने पिला के चुमला डाउट যদি তোমার সে যশোদা নানী ঘর পুଅ हां কৃষ্ণ তো স্বয়ং নারায়ণଙ୍କର ଅବତାର हाय गो କୃଷ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ हां ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜି କଥାଟେ ପଚରାଲି କହିପାରିବେ କି? परम ब्रह्म रूप पहले की क्या करबो गो बंजोड़ा छोटा आले के पिला बंजोड़ा आले बोलपंती तार मनर कथा বাবু গো ହଁ ହଁ আগ রাধিকা বইলে মোহন শুণ আহা এমা কথা এ পচারিবি বাপক কহ বহন ହଁ ହଁ আগ ময়ূরଙ୍କୁ তুমি যোগ যোগ ধারণ করিছ এমা ময়ূর কিম্পা নপুংসক হেলা আর গোটে কথা বি কহব গো বাবু আগ পাদর নুপুর কথা কহ নন্দ বরা মোহন গো সতে শুনিবে সভার মালা ওই কি বাপ ধন মোর কলা কান ওই কি রাধামাই গো রাধামাই सबसे ऊपरटा सबसे तलटा ହଁ ହଁ উপরে বাঁধিছ তুমি ময়ূর চন্দ্রিকা ହଁ ହଁ কৃষ্ণ তো রাজা ঘরে ଥିଲେ নন্দ রাজা ঘরে रोजा कर पिला কৃষ্ণর দেহরে থরে যদি এন্তা মাছিটে বসলে গোপী মানে আসিকর চন্দନରେ সফা କରିଥିଲେ सहे तो दोतला कनो सहे तो হে কৃষ্ণ চাহিଥିଲେ হীরা নীরা মতি মাণিক্যরে তাঙ্কর দেহকে সজেই পাই खंजा है थी হে হে ময়ূর গোটে কিଏ যে ময়ূর চন্দ্রিকাকে আনিকରି তার ପଜାଡ଼ଟା ଯେ ନାଡ଼କେ ମଳମୂତ୍ର କରସି হ্যাঁ সে আড় চন্দ্রিকাকে আনিকରି তুমি লগাইছ ময়ূর এন্তা কি পুণ্য করিଥିଲା যে সে কথা কহব ଆଉ যে পাদর যে নুপুর বান্ধি করি छम छम नाचो गोटे गोटे किलो पिंदे दे चार 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करू छे ହଁ সেটা তুমি কিন্নু পাইছিল সে কথা বি কহব বুঝি পারছ গো ହଁ ହଁ তারপরে আর দেখা যাবে आगे दुईटा तो कहना करो ना मुना बोल से जानना पहचान बीच मिला भूला भूला बोला आरसी बता गोटे ना गो उमा उमा भी गोटे माँ पार्वती हाँ राजा राजा हाँ, राजा बोले कार्तिक रनी उमा शिव भोला राजा रनी रनी अरे हमर बारी बारी से हमर ननी नाव छे सोनी एते गुड़े नाम रे माँ समस्त को 50-50 टंका प्रदान करे ହଁ ହଁ पांच भाई मिसी करी हाँ आमे 5 भाई तुम्हें एकला मते नहीं दियो टिकरा पड़ा हेन के जीवी न एकला एकला बेले भाई नहीं खोलबम 5 भाई थिले हेटा पंच पांडव है ना पिला भीम রাধামাই গো মতে নেই বল সানো हे রাধামাই গো মতে নেই বল সানো সান বড় ফল সবু সমান মাই সবু সমান রাধামাই গো মতে নেই বল সানো सानो बड़ फल केनता कर समान हेबा गो সান বড় ফল दिसबा बड़टा बड़ दिसबा মাই গো যদি ছুঞ্চি ধরি ধরে ধরিথিব ফটা টুটাকে সিলে হেসি সেটি যদি বস্তা টিবা সুজি এড়ে বড়টা লগে দেব বলে তো বড় কোণা হয়ে যাবার का सानो बड़ सब समान बोलु बोले इचन तरबूज के अरे लेमू के वजन करबू जे केनटा जितबा गो तरबूज তো লেম্বু লেম্বু জায়গানে কাম দেছি তরবুজ তরবুজ জায়গানে কাম দেছি গো तो कहू छ गो उलू কেবে বি কাহাকে সান নি বলবো রাধামাই গো মতে নেই বল সানো সান বড় ফল সবু সমান মাই সবু সমান গো রাধামাই নি বল সানো আগো ছোট যে ইন্দুর কাটই পতর পশিণ ঘিরি কাননে इंदुरा बोले कण ইন্দুর কহিলে পিম্পুড়ি 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 যাই করি যেন্তা পতরকে কাটি কাটি করি সারা বনস্তকে পুরা ধ্বংস করতেছি পত্র ओ सामान्य खाई खाई कीट करी। उठे भी जंगल के नष्ट कर নষ্ট করে দেছি আগো ছোট সর পরি গো বিষ জ্বালা নাহি ই হস্তিকু ডঞ্চিলে জীব পরাণ
মতে নেই বল সানো हे छोट कीट गोटे सारा जंगलर पतर के काटी काटी कर शून्य कर देसी हे छोट साबुट के विष नहीं ना बोले नहीं कहबो हस्ती कहले हाथी हाथी कीड़े बड़ थेसी देंजो तो हस्ती को माने चाबी देले डंसन कर देले तार जीवनटा बोले जायसी चाटी के नहीं बोलबो सान रे खाई दिले आउ केंता से मते कुसेर वाली करी घनाती पेली ही एई छ बोली छ हां जे तुमे बड़ लोग सके डरी छोट लोग डरी कर थिबार कथा नै को आगो श्री कृष्ण बोलते सुन गो माई मयूर चंद्रिका कथा देवी बुझाई देवकी गर्भरे मो जन्म होई रात पिता मते आनिले बही जे गोप पूरा छाड़ी देले गोपाल कमेले गाई घेनी हेले सजनी गो बने बुलुथिली मुही माई गो जेते बेले बाल्य काल रे गोपपुर रे बाल सखांगर सहित मुई गाई चोरो थिली तो से समय रे थिले उलग्न बेश कृष्ण उलग्न बेस हाँ हाँ आगो शून्य देह को दक्षिण मोहर ब्रह्मा शिव दुहे कले विचार जदि परम ब्रह्म कृष्ण नारायण कृष्ण अवतार जदि हिछन बोले प्रभु हिकरी उलग्न बेश रे थिबे बोले आउ वेदपति ब्रह्मा एवं शिव विचार कले चिंता पड़ी गले गो आगो पीत वस्त्र दाणी आनी देले ईश्वर गो चंद्रिका चूल जे ब्रह्मा कहिली बुझाई सुन राधा माई राज जे मा देले तीर उपमा आगो श्री कृष्ण बोलते सुन गो माई चाप जन्म कथा एबे देवी बुझाई ब्रह्मा आनी दिले ब्रह्मा के नु पाइले ब्रह्मा आनिकरी मोर सिरे खुंची जैथिले मयूर चंद्रिका एवं ई पीत वसन सब देवदेव महादेव देथिले जे ब्रह्मा रखिथिले न के हाँ हाँ चंद्रिका की मयूर चंद्रिका के नु जन्म करिथिले से कथा को आर गोटे कथा कहले जे पीत वस्त्र शिव भगवान देले बोले हे शिव भगवान लोग तो कपड़ा लता नहीं ना जे पुता बागछाल दुईटा नांगटी बने करे फेल और तुम के केनो कपड़ा लता दाला है सखा भगवान हेले मायाकारी निजर भक्त मानकर साने माया करस तो कृष्ण को वसन देथिले त्रेता युग जनता की शिवंकर आराध्य हेले राम दुहे दुहिंकर भगवान सखा तो सही परि भाव रे पीत वसन आनिकर कृष्ण को देथिले आर काना हितिले जाने छ काना हेतिला आगो श्री कृष्ण बोलंती सुन गो माई एबे चाप जन्म कथा देवी बुझाई सुनु था मन देई राधा माई सुनिबे पंडित भाई एक दिन पार्वती गंगाधर अरण्य निमिषे कले शृंगार बाघ छाल तले थिले बिछाई बतास जोगे बाघ छाल उड़ी गला आग बासु आउ सब ऊपर नैण ढांकिला बाघ आसु बोली वृषभ पलाए शिवंकर पास सहजनी गो पलाए शिवंकर पास माई गो दिने पार्वती आउ
ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ରତି ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଛନ୍ ସେହି ସମୟରେ ବାଘ ଛାଲ ତଳେ ଥିଲେ ବିଞ୍ଚେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ବାଘ ଛାଲକୁ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ରଖି ଦେଇଛନ୍ ପ୍ରଭୁ ବତାସ ବୋଲନ୍ତେ ପବନ ପବନ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତ ସେଇ ବାଘ ଛାଲକେ ଉଡେ କରି ନେଇକରି ଯାଉଛେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗ ତ ବାସୁଆ ବୃଷଭ ମାନେ ଶିବଙ୍କର ବାହନ ହେଲେ କି ବୃଷଭ ବୃଷଭଙ୍କର ପାଖେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଘ ଛାଲଟା ଉଡି କରି ଯାଉଛି ତ ସେଇ ସମୟରେ କାଣା କଲେ ବୃଷଭ ଇଟାନ ବାଘ ପଟେ ଆସୁଛେ ବୋଇଲେ ଆଉ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପାଶକେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛ ତ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କର ଦେଖିଥିଲେ ଆଗ ଦକ୍ଷିଣ ଶଙ୍କର ଉଠେ ତ ତତ୍ପର ବୃଷଭ ଦେଖିବ ବୋଲି ଛଇଲି ବୃଷଭ ଦେଖିବ ବୋଲି ତ ବୃଷଭ ଦେଖିଦେବେ ବୋଇଲେ ଆଉ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ ହଁ କେନ୍ତା କରି ଛିଡ଼ା ମାନେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଗୋ ଠିଆ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲେ ଶିବଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ବାହାର ହୋଇ ବାଘ ଛାଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଯାଇ କଂସା ବନେ ଟଳ ଦିଶଇ ଯେ ପାର୍ବତୀ ଦେଖିଲେ ଯାଇ ପାର୍ବତୀ ଦେଲେ କଶ୍ୟପ ଯେ କଂସା ବନ ହୁଅ ତୁହି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଣିଲେ ଘଣ୍ଟି ଘାଗୁଡ଼ିଟି ନିର୍ମାଣ କଲେ ସଜନୀ ଗୋ ଦେଖ ବୃଷଭ ଗଲାରେ ଦେଲେ ମାଇ ଗୋ ତ ଶିବଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି କରି ମାନେ ବାଘ ଛାଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତ ପାର୍ବତୀ ଗଲେ ଆଉ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ କଂସାବର୍ଣ୍ଣରେ ଟଳ ଦିଶୁଛି ତ ପାର୍ବତୀ କଂସାବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯା ବୋଲିକରି ଯେତେବେଳେ ବରଦାନ ଦେଇଦେଲେ କିମ୍ବା ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଉନ କଂସାବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା କି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଡାକଇ ଆଣିଲେ ଆଉ ଘଣ୍ଟି ଗାଉଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଆଉ ବୃଷଭ ଗଲାରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଲେ ସେଥିଲାଗି କଲିଯୁଗେ ମଧ୍ୟ ଦେଖବ ବୃଷଭ ମାନକେ ଗଲାରେ ଘଣ୍ଟି ପିନ୍ଧା ଯାଏ ଶିବଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରୁ କଂସା ଜାତ ହେଲା କଂସାକେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସିକରି ଘଣ୍ଟି ତିଆରି ହଁ ଘଣ୍ଟି ତିଆରି କଲେ ଘଣ୍ଟିରୁ ବୃଷଭ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ପାର୍ବତୀକୁ କହି ରଘୁ ରାଜା ନେଇ ଗଲା କେତେ ଦିନ ବହି ଘଣ୍ଟ ଆଣିଲେ ପରଶୁରାମ ବିରଗ ଆଉ ରହିଲା ଏକମାତ୍ର ତାକୁ ଦ୍ରୋଣ ପାଶକୁ ନେଲେ ଦ୍ରୋଣ ଠାରୁ ମୁହିଁ ଗ କୃଷ୍ଣ ଚାପ ପାଇଁ ନାଚ ପଞ୍ଚ ସଖୀ ମେଲେ ସଜନୀ ଗ ନାଚ ପଞ୍ଚ ସଖୀ ମେଲେ ଦିନେ ଗୁଡେ ନୁପୁର ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ମାତା ଚରଣେ ମୋର ଯାହାର ମୋର ବର୍ତ୍ତୁଳ ଅଛି ଏତିକି ଦିନରେ ଗଲେ ପିନ୍ଧିଛି ଗো ଦେଖ ଯେ ଗୋପାଳ ଗାଳ ମାଇ গো যদি তোমার মনে অবিশ্বাস হেবা এটা গোপাল গাল পুরাণে আছে কথন আগ আবর দেখিব কা বলো হয় গো নাচে পঞ্চ সখী মেরে খালি পাঁচটা সখী সঙ্গে নাচুছিল হস সে সখী মানে কে কে ললিতা বিশাখা চিত্রা ইন্দুরেখা এবং কমলা ইমনে নাচবার সখী মনে ছিলে হ্যাঁ হ্যাঁ আর বাকি সব মানে দুসরা সেবা নি সমস্তঙ্কর সহিত নাচিতিলি সখা নেই নেই সমস্ত সমান নেই তো মানে পাঁচবার নাচবার লোক ছিলে বলে নাচুছিলে হ্যাঁ হ্যাঁ এই রুকমণি সঙ্গে তো নি নাচবার হেমন্ত নাচবার লোক কে নাই নাই সে মানে তো তাঙ্কর রানী যেতেবেলে বিবাহ হইতিলে কৃষ্ণ পেলে এটা বাল্যকালর কথা সখা আচ্ছা 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 এটা গোপপুরর বাল্যকালর কথা পছে ভগবান যেতেবেলে মথুরা কটক ছাড়ি করে দ্বারিকা পুরী গলি দ্বারিকা পলে গলা পরে কৃষ্ণ তাপরে রুক্মণীଙ୍କୁ বিবাহ হেলে জামবন্তীଙ୍କୁ বিবাহ হেলে সত্যভামাଙ୍କୁ বিবাহ হেলে ওইটা বিয়া নি হবা পূর্বরু হ্যাঁ হ্যাঁ বাল্যকালর কথা এটা গোপপুরর কথা আচ্ছা আচ্ছা তো মাই গো আগ যদিও বিশ্বাস আবর দেখিব আবর দেখিব পদ্মকল্প পুরাণে আহা ৯৬ পুষ্টা সত প্রাণ মিত জয় দেব লেখে
ସଖା ବୋଇଲେ ତୁମେ ସେ ଚାପଟା ପିନ୍ଧିଛ ହଁ ହଁ 45 ଦିନ ମୋର ମା ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ମୁଇଁ ପଞ୍ଚ ସଖୀ ମିଲେ ଯାଇକରି ନୃତ୍ୟ ଗାନ କରିଥିଲି ଗୋ ମାଇ ହଁ ଦେଖ 45 ଦିନର ପିଲା ନାଚି ଦେଖିଲେ